Limor, syempre. Ang paborito natin dito. There's طبعاً Levi. أفضل 8 لاعبات Yung si Levi, تأهلوا على هذا kasama ang coach الجهاز. niya. من ضمنهم اللاعبة An كايلا even bar finals. نيمور Philippines من is here. الجزائر. Si Limor talaga, no doubt 15.0 اللاعبة ang البيلاروسية score. ألينا أيضا كانت في المركز May hirap الثاني. habulin yung gold. Ewan natin, maglalaban-laban lang sa Georgia silver Rose tsaka من sa نيوزيلاند. bronze. Let's see. اللاعبة فيليبا مارتنز من البرتغال. Yes, good luck Levi. وأيضا اللاعبة ليفاي من Philippines. الفلبين متواجدة على هذا الجهاز اليوم Yes. بالأدوار النهائية. From Portugal. Wala akong score nila. لاعبة ألينا. Wala akong listahan ng ano. نيوزيلندا كانت في المركز الثالث بالتصفيات. Woo! Philippines! Levi! Ito mga kabayan. Nanonood ng mga kabayan. اللاعبة الفلبينية ليفاي. Grabe, ang Pilipinas pumunta sa Qatar. ميليس من بلجيكا. Okay. She needs to be top 2 finish para may ناتالي quota. ويستلاند من السويدن. Thank you, Ruel. اللاعبة أنا من أوكرانيا. Lemor! نيمور The من first الجزائر. African na nakapasok sa World Championship medalist. Parang the next Simone Biles to si Lemor eh. Pero for apparatus finals, ito maglalaban-laban sa Olympics, Simone Biles and Lemor. Consistent si طبعاً Lemor. في البداية فترة الإحماء لأول 4 لاعبات راح يأدون. So, Ruvivar Levy will be on the first round. There is Ain from Belarus, Cheta Beats, Alena, Nimor Kailia, last namang pe-perform. May Ukraine din, Lacheveska Ana. Pinaghiwalay ang Ukraine tsaka Belarus. لاعبة فيليبا شاركت بالألعاب الأولمبية ب 2016 في ريو و2020 في طوكيو. من اللاعبات المتميزات في البرتغال لاعبة فيليبا مارتنز. طبعا جهاز المتوازي مختلف في الارتفاع، جهاز مخصص للسيدات فقط. هو آخر جهاز راح نشاهده اليوم على مستوى الجمباز الفني للسيدات. At least we have here Philippines. Ang saya lang. I'm so happy kasi Asian ang nanalo sa ano. From Jordan, Ahmad Abu Al-Sud. تعديل الجهاز Kita mga bata. مختلف عن الثانية. ذلك فترة الإحماء Feeling ko Pilipino على yung هذا isa. الجهاز تكون أطول شوي. Magkapatid yung dalawang bata. لأن كل لاعبة تحتاج إن هي تجهز المتوازي. So gymnasts are now having their
warm-up. Sabi ni Ruel de Kisser, Jong Revivar battling Westland 47 points. Si Jong Revivar. Cheta Beats 30 points and Barats 25 points for the last Olympic set available in Paparatos. لعبة تأدي جملة Bali na 40 وحركات points siya sa للمتوازي tatlong الأسفل series si والمتوازي Levy. الأعلى. Okay. ضمنها حركات طيران. Tama ka, Ruel de تنقل. Kisser. Oy, add nyo ko sa Facebook. Para mag-friends-friends tayo. Or Instagram na lang. Name mo sir sa FB, doon ako active sir. Sa FB, si Levy. Yan, nag-warm up. Magaling din si Levy First time kong makita si Levy dito. Siya pala si Levy. Yun, dapat ayusin yun ni Levy. Yung dismount. لن تستعد أول لاعبة لأداء جملتها الحركية على المتوازي مختلف الارتفاع للسيدات. اللاعبة فيليبا مارتنز من البرتغال. 17 years old lang. Wow, malayo pa mararating niya. Matagal pang karir ni Levy. فيليبا كانت بالمركز الخامس في التصفيات. Kailan mga difficulty nila, hindi pang podium 4.8, 4.9. جملتها 5.3. They need to improve more their difficulty kung gusto talaga nila mag-podium. Pero bata pa 17 years old. Pwede pa matrain. Nakita ko si Levy sa Baku first time. Wow, nice Baku a survey dyan. Yeah, si Levy. Martins Felipe ng Portugal. Fifth best in qualifications. handstand لفة كاملة. حركة تنقل من المتوازي الأسفل الأعلى والعكس. تنقل مع نص لفة. لفة كاملة محور أمامي مع حركة الطيران. وتنهي الجملة بالدبل ستريت مع الثبات. Good routine sa clean one for that kind of difficulty. Great job, Portugal. Ayun, may music na naman. Diyos ko po. Kinakabahan ako sa mga music na to Baka masayang ang ating mga pagpapagod dito. Olympian na siya. Matagal na siyang Olympian. Wow, great catch up. Nasaan yung Iberbar fan sa Levy sa Baku? Okay. Sige, search natin. Yung Iberbar finals ni Levy. Hindi ako nanood ng Baku Kasi duty kasi ako. Then, ang dami ng competitions na sumunod. Hindi ko na nabigyan ng pansin yung Baku. Score of Portugal. Medyo veteran nito si Portugal sa gymnastics Aray ko, nakuwenta ko.
13.433. Nice one. 13.433 kay Martins Felipa. 5.4 difficulty. إذا حصلت على 13.433 اليوم، أفضل من علامة التصفيات. تستعد اللعبة ألينا. ألينا كانت بالمركز الثاني في التصفيات. راح تأدي جملة درجة صعوبتها عالية. Martins improved her score from the qualifications. Thank you, Roel de Quisser. Nag-improve siya. Nice, nice. لفة كاملة. حركة تنقل هوائية بين المتوازي. حركة تنقل مع نص لفة. Mahirap din ang uneven bar, ha? محور أمامي وحركة طيران. Wow! That's a good حركة pike الجينجر. catch up. وتنهي الجملة بحركة السوكوهارا والثبات. Nice! $13.366 siya doon. Nice one, nice one. Thank you, Ruel de Quisser. Thank you very much. Thank you very much, Luke Shampoo. Yeah, sa SBS On Demand. Sorry. Wala kasi akong time na masyado ngayon eh. Kasi syempre, nagtatrabaho din ako. Tsaka may mga ibang sports pa akong kino-cover like the diving. Medyo maraming events kasi sa diving. Tsaka medyo mataas yung analytics sa diving. Pero pa may time ako panoorin ko ulit yung sa Baku. Sa SBS On Demand. This is Bea Lucero pet event together with the balance beam, if you remember her. Oh, sister niya si Bea Lucero. This is Bea Lucero. Oh. Yeah. Oo, Pet Lucero, yung Portugal. Pinay yon. Okay. Pinay. Hindi ko masyado maalala. Sorry, Romel de Quisser. Hindi ko masyado, actually, hindi ko man talaga specialty in gym na. Si Alena taga-Ain siya, Belarus. 13.6, 16 mo, difficulty 6.2. Yan ang mga pang-Olympics na mga na mga difficulty. 6.2. 6 above. 433. Brown Georgia Rose of New Zealand. Pang-Olympic score na laban yun eh, mga 6.2 difficulty. طبعا اللعبة جورجيا روز من نيوزيلند عندها الفرصة أنها تتقدم على ألينا إذا أدت جملة أفضل منها. Pet Lucero, yeah. The sister, this is Bea Lucero Pet. What's yung Bea Lucero Pet? جورجيا روز براون من نيوزيلند. From New Zealand now. على اليدين. حركة الستولدر مع لفة كاملة. تنقل. المتطلبات على جهاز المتوازي مختلف الارتفاع. حركة الجينجر طيران. محور أمامي مع الستولدر. تأدي جملة نظيفة وهوائيتين أمام. Nice one. Almost same score lang si Alena sa qualifications. Yeah. Thank you for that, Roel. براون من نيوزيلندا كانت في المرتبة الثالثة في التصفيات بعلامة 13.4. Same score lang daw si Bea Lucero, Philippines Best Gymnast. Okay. From the 1980s to the 1990. Alright. Po sa SEA Games Championship, favorite event niya ang even bar at balance beam bago siya shift sa taekwondo. Thank you for that, Roel de Quisser. That's a good trivia. Bea Lucero, nga no. Napakinggan ko rin yan. Salamat de Quisser.
Ayan na naman ang music na naman. Diyos ko po. Thank you very much, Ruel D. Quizzer. Or add nyo ako sa Facebook at sa Instagram, ha? Parang Pinoy yung kanyang ano, trainer. O kasi New Zealand. Micronesian. Kaya parang Pinoy. 13.366, 5.5 difficulty, 7.866 execution. Mababa execution niya, ha? Baka Mori nga. Oo, baka Mori. Mukhang Mori. Levy now of the Philippines. Let's go, Levy. Wag mo kang bibiguin. Revivar Levy. حركة طيران. Nagdag separation siya. حركة طيران. Oh, fight catch up. Nice one. تنقل من المتوازي الأسفل للأعلى مع نص لفة. Great job, Levy. Nice catch up. لفة كاملة وتنهي بحركة Wow! Nice one, Levy. Beautiful. جملة رائعة من اللاعب. Great flip, Levy. Galing ni Levy, ha? Levy for the gold. في التصفيات حصلت على 13.200. Awesome job, Levy. Ang ganda niya rin. تحصل على علامة أفضل شوي. على حسب Miss Tisay na Tisay, 13.2 siya nung qualification si Levy. Wow, awesome. Thank you very much, Ruel. 13.2. Baka mas mataas na ngayon. Ay, may hand adjustment siya, oh. Deductions yun, eh. متصدرة بعلامة 13.6. فيليبا مارتنز في المركز الثاني ب 13.433. May music talaga, eh. Sana hindi makashop yung music. 13.366. Ang galing ni Levy dito, oh. Kaya na may mga form siya na, ayun, hand adjustment, that will be deductions. Yun, no, some forms that needs to work on with. Pati yung landing niya, medyo may problema din. Sa mga executions, medyo mababa si Levy. But it's good. At least, hindi siya nahulog. Yun ang maganda doon. Cute Levy. Beautiful Levy. Yeah, this dismount. Yeah, hindi masyadong maganda yung dismount niya. Kasi may mga hand adjustment din siya. 13.633. Oh, a good improvement. Now on the first position after the fourth. Top performer na si Levy. Oh, pwede siya mag-podium dito. May chance na mag-podium si Levy. Siguro kahit bronze man lang. Yes, big improvement. Pero kailangan ayusin niya yung mga forms, yung especially sa dismount, yung hand adjustment, kailangan ano yun, para mag 14 point something. Kaya niya mag 14 point something ng score dito, eh. Kaya ni Levy mag 14 point plus. Kung mababawasan ni Levy yung mga ano niya, yung mga, imagine mo, Belarus natalo ni Levy, pati si Martins Filipa. Yung si Levy, kailangan niya ng ano, yeah, nag-angat ng 0.4 ang score niya. Pwede mag-bronze si Levy dito. Probable. Nakatulong yung cheer ng mga Pilipina, promise. Nagpalakas ng loob yung pag-cheer ng mga Pinay, ng mga kababayan natin sa Qatar.
نسبة خصومات. Kailangan lang ayusin ni Levy yung mga hand adjustment niya. Tapos may bending ako nakita. Pati sa dismount, may mga leg separation din. Thanks sa sana matalo ni Levy yung Algeria. Ay, imposible. Hindi niya matatalo yung Algeria. Siguro, finger cross in the future. But si Algeria, bro, 15.4 ang ano yun, score nun. At tas ang difficulty niya. نشاهد اللعبة Hindi niya kaya. ميليس براسارد Kasi من Algeria, بلجيكا ano siya, world champion. وناتالي وستلن من سويدن. As of now, yung difficulty ni Levy, hindi niya pa kaya. Given the counting months na lang Olympics na, 100 days to go Olympics, kung mag-add siya ng difficulty kahit isa man lang, pwede siya makapag-podium sa Olympics. Pero I'm not giving a false hope. Kasi malalakas din yung mga uneven bars na lumalaban sa World Championship. Dapat yung yung difficulty mo kasi dapat dito near to 6.0 eh. Wala na kasi point yung mga na-qualify sa Olympics. Si Martins Brown at Nemore. Magaling yung Nemore, mature na yun eh. Oo. Si Nemore kaila sa Olympics. Oo. Qualified na si Nemore sa Olympics. Pwede ma-qualify si Levy. Yung sinasabi nyo nga. Pwede siya ma-qualify. If ever mag-bronze medal siya dito, maka-qualify siya. فترة الإحماء للاعبة كايلا. Kasi si Nemore, the best to sa uneven bars eh. Especially sa aparatos to ni Nemore. Lumalaban dito si Nemore just to have a dry run. Ay, this is as a warm up. سقوط في الإحماء. True. طبعاً هذا شيء Nagulat yung babae, na-shock siya. على هذا الجهاز. Yung mga Pilipina, grabe mag-react, no? يلقي الحركة بشكل Magandang audience talaga, mga Pilipino. Nag-react sila. Masayang audience ng mga Philippines, eh. تستعد اللاعبة ميليس براسارت من بلجيكا. كانت في المركز السادس في التصفيات. Sana mag-podium si Levy. 13.266. Pili ko mag-podium si Levy dito. May mahulog lang na isa talaga sa apat na gymnast na to. Bronze medal si Levy. May mahulog. From Belgium, Brassard Melis. 13.266. تبدأ الجملة. حركة Great طيران catch up. خطير. The spike catch up. Ay! للاعبة. Wala na! Yay! Bronze medal si Levy! Congratulations, Levy! Secure bronze medal! Secure bronze medal position si Levy ng Pilipinas, mga kababayan! في حالة Congratulations, Levy! Secured ang bronze medal! Sorry nagdemonyo yata ako kanina. Sabi ko, may mahulog lang dito na gymnast. خصم. Then, mag-bronze si Levy. Congratulations, Philippines! Secured bronze medal si Levy! تنقل من المتوازي الأعلى للأسفل والأسفل للأعلى. Secured na ang bronze medal ni Levy! Nahulog na si Belgium! وتنهي الجملة بالهواء اليمين مع الإطلاق والثبات. Congratulations, Brassard! Sorry. هذه اللاعبة Sana may mahulog pang isa para ano talaga, secured na. كان في العديد من الأخطاء. Hindi pa pala siya secured bronze medal. So, pwede maging rank 4 si Levy. May mahulog pang isa. May mag-score pa na mas mababa sa 13.8. Secured bronze medal si Levy. Or hindi, sorry. Bakit ang premolin na ng gano'n? Sabi ko na kung may mahulog ditong isa, mas secure ng medal si Levy. May mas mag-score pa na mas mababa sa 13.8. Then, secured bronze medal si Levy. Di ba 13.866 si Levy?
OMG! علامة ميليس براسارد بالتصفيات كانت 13.266. Secured bronze medal na po si Levy, sorry. طبعا هاي درجة صعوبة عالية. Minala si Brassard, kaya nga sayang, medyo devastating din yun sa kanya. يكون عليه خصم كبير. Big chance na kay Levy mag-bronze. 1 more. Isa lang talaga, mag-bronze na si Levy, masaya na ako. Makapag-medal at least. Pag mag-bronze dito si Levy, pasok na siya sa Olympics, di ba? Tama, Ruel? Ruel D. Quizer. Tama ba ako, Ruel? Paging Ruel. Pag mag-bronze medal si Levy, pasok na siya sa Olympics, no? والخطأ. Ayan, no? Sayang. Diyos ko po. Delikado. كان المفروض بعد اللفة انه هي تكمل المحور للامام لكن ما قدرت. Brassard is fine, Brassard. 13.266 siya ng qualification and maybe 12.066 na lang. على 12.066. It's fine, Brassard. So, tatlo pa. Hindi pa pala siya secured. Tingnan natin. Mag-bronze ang si Levy, ano yun siya, bronze, pasok na sa Olympics. From Sweden, ang ganda naman niya. Westland Natalie of Sweden. 13.4 qualifications. Aba, kung same lang ipapakita niya dito, secured bronze na si Levy. Kung mahulog siya, secured na talaga si Levy. Nice, malakas to. Catch up. OMG. Muntik na. Good save. كان المفروض يكون في ربط بين الطيران والحركة اللي بعدها. Muntik na siya mahulog dun, ha. Nagbabago siya ng rhythm. Yun, no? Siguro na! Nahulog na naman! Secured bronze medal. Confirm na po. Secured bronze medal si Levy. Congrats, Philippines! Grabe. OMG. كمل الجملة اللاعبة. تنقل مع نص لفة. محور أمامي. حركة طيران. Minalas din to eh. OMG. Secured bronze medal ng Levy. تنهي الجملة بالدبل ستريت مع Great الثبات. great job. Pag mahulog pa yung dalawa, gold na si Levy. Ay hindi, kahit mahulog si Nemore, gold pa rin siya. Sana mag-silver si Levy. Mukha mag-silver si Levy eh. طبعا صعب ان اللاعبة تنافس على احدى المراكز الثلاث. Nakatulong yung cheer ng mga Pilipino sa kay Levy. Salamat mga kababayan sa Qatar, pinalakas nyo ang loob ni Levy. OMG. Oops, malakas ang music. Congratulations, Levy Rubivar! So may medal na ang Philippines sa World Cup Doha. The Asian 16 at the Asian Pig Apparatus World Cup Doha. So if you're new to the sports, this is an apparatus finals, individual apparatus finals. This is the last qualification for apparatus finals for Olympics. No, apparatus quota for Olympics. Last apparatus quota qualifications for Olympics. لكن اليوم على متى راح تكون أقل؟ Secured bronze na si Levy sa ano.
sa uneven bar. OMG. Pero kawawa din yung mga nahulog ما زلنا بانتظار Kasi medyo devastating yun sa kanila. سويدن. Tsaka sa medyo is devastating also for their mental health. باصات السيدات. May mga effect din yan sa kanila. I hope they can recover more. They can accept it and move forward. I hope they can move forward with it, live along with it. Grabe, 168 minutes na tayong live. إذن حصلت 11.666. Secured medal for Levy. والآن تستعد اللاعبة آنا بلاتشفسكا من أوكرانيا. Ukraine na. Mahirap na ng kalabanin ng Ukraine. Alam niyo naman mga Ukraine, malalakas talaga sila. What's the score of Ukraine during qualifications? آنا كانت في المركز السابع. Let's watch Ukraine. 13.233. If she will deliver the same score for this, then Levy will be silver. تنقل من المتوازي الأسفل للأعلى. Nag-leg separation siya. Deductions doon. متطلب على هذا الجهاز. Great catch up. Medyo mababa lang yung height doon. Kanyang pike. نص لفة محور أمامي. Yung kanyang rhythm nagbabago. أيضا متطلب. She doesn't... Oh, MJ yan, no? Nag-stop siya. That will be considered as deductions. Pati sa dismount din. I believe Levy will be silver here. I will put now here, secured silver for Levy. Levy, congratulations Philippines, secured silver medal. طبعا تعثر اللاعبة ناتالي وستن من سويدن. Marami siyang mali نيلس براسرت من بلجيكا. Yung kanyang rhythm, nagtigil siya sa handstand. للاعبة أنا. Dami siyang mali. Promise, hindi niya makukuha yung 13.266 na, ayan no. Pangit pa yung dismount niya. Nag-step pa, yan. That will be 0.3 deductions. آخر لاعبة راح تأدي اليوم على هذا الجهاز هي اللاعبة كايليا نيمور من الجزائر اللي كانت بالمركز الأول. Let's see the score. حصلت على 15.4 أعلى علامة. Of Ukraine, I believe si Levy ang mag-silver. Come on, let's give to the Philippines a silver medal. Pero kahit mahulog si Lemor, gold pa rin si Lemor. 13.1. Yay! Congratulations! Philippines! Silver medal for Philippines! وهي الآن بالمركز الخامس اللاعبة آنا من أوكرانيا. وننتقل إلى Congratulations Philippines! كايليا نيمور. The queen of the uneven bars, Nemor Kylia. Kahit mahulog siya, gold pa rin siya. Unless mahuhulog siya dalawang beses. Pero napaka-imposible. Very consistent si Kylia Nemor sa kanyang routines at sa kanyang difficulty executions. Wow. A masterclass of Kylia Nemor. لفة كاملة. حركة الكتيب مع نص لفة. Wow, grabe. Ang hirap yan, ha? تنقل المتوازي الأعلى للأسفل والأسفل للأعلى. درجة صعوبة جدا عالية. وتنهي بالدبل ستريت. Wow, congratulations, Kylia Nemor. Those are very difficult indeed. والجملة أكثر من رائعة. Congrats congrats Philippines for your silver medal and gold medal for Algeria.
أدت جملة أكثر من رائعة بدرجات صعوبات عالية والأداء كان جدا نظيف. Congrats Algeria for your gold. Grabe ang difficulty ni Algeria. Wow. العديد من الحركات الطيران Not every gymnast can do that. بالقبضات المختلفة. Philippines silver here. Congrats. Grabe. Post na tayo sa Facebook. تقدر أن هي ترفع من العلامة النهائية. Wala pa lang Facebook dito. Sa YouTube na lang. إذا ننتظر العلامة النهائية للاعبة كاليا أكيد راح تحصل على 15 وفوق. أفضل جملة شاهدناها اليوم على جهاز المتوازي مختلف الارتفاع للسيدات. Congratulations! This is the first Philippines na magkaroon ng first medal of Philippines for women's artistic gymnastics in an even bar finals. Yeah, 15.366. Congratulations Algeria for your gold medals. درجة صعوبة الجملة كانت 7. Silver medal for the Philippines. طبعا اللعبة أيضا ضمنت التأهل لأولمبياد Magbunyi ang باريس. Pilipinas. Congrats. ففي فرصة للمركز Philippines. الثاني والثالث اللي هي اللاعبة ليفاي من الفلبين. Yes, congratulations Philippines. Yon. إذا انتهت Nemor المنافسة Kalia, السيدات. gold, 15.366 Philippines. الجهاز الثاني On المتواجد silver في medal, القطاع. Jovivar Levy, 13.63 and Ain from Belarus. Cheta beats Alena, 13.6 bronze. Grabe natalo ni Levy ang Portugal, New Zealand, Ukraine, and Belarus and Sweden. Belgium and Sweden. Galing. Grabe, ang saya ko. Ang saya, ang saya. Awesome job. Si Brown pala ang 70 points. Si Levy 62 points sa top World Cup Series. Nice. Tomorrow po, Gloria Kabuhama Parallel Bar Finals for Carlos Yulo Philippines and Vault Finals for Carlos Yulo Philippines. Ka-level na lang ni Levy lahat except yung Algeria. Yeah. Oh naman, yes. Given yan.
Given yan, naka-level lang ni Levi lahat except for Algeria. Congrats Philippines for your silver medal. Ang mahalaga, podium finalist. It doesn't matter kung siya ay mataas ang points or mababa. As long as nasa podium, congratulations. Levi gets 70 points. Thanks, Sir Chris RG. Welcome. Lufet, 15.366. Yes. Thank you for streaming. Welcome, Nos Gamio. Second medal for After Malabuyo sa FX. Yes. Congrats, Levi. 15 plus yan si Nemor. Tunay. 14 to play. Yes, congrats Philippines. So sure si Levi sa Olympics. Yes, wow. Congrats Levi for Olympics. And bar finals. Congratulations Philippines for the silver medal. Levi Rubivar is joining now with the Stanford University. المركز الثالث إذن من نصيب Ukraine, representing Ukraine, the bronze medal in an even bar finals. من نيوزيلندا Alina Chetavits. الثالث ليالينا أو الثاني المركز الثاني والميدالية Philippines, silver medal. Levi Rubivar. الجزائرية. Nakatulong yung sigaw ng mga Pilipino. Lumakas ang kanyang loob, promise. Salamat mga kababayan. Madam Cynthia. Thank you very much for supporting Philippine Gymnastics. الفلبينية ليفي ريفير شادن. صحيح كانت في المركز بالفعل صارت في المركز الثامن في التصفيات بالفعل. Kayla Namor. وهذه هي Wow, congrats. And I believe Levi is now qualified for Olympics. مبروك للجزائر. مبروك Kayla Namor. بهذه الميدالية الذهبية في محطة الدوحة الختامية لبطولة كأس العالم للجمباز الفني. هذا التتويج بالذهب في انتظار النشيد الوطني الجزائري. Kayla Namor. Magaling na, maganda pa. كان هذا أيضا النشيد الوطني الجزائري. مبروك للجزائر بهذه الميدالية الذهبية. Congratulations to our ladies. Algeria, Philippines, and Ukraine. Ang gaganda nila. Magagaling na, magaganda pa. Ang ganda ni Levi. And Kayla. تواجد لنا السيد علي أحمد عيسى الهتمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد القطري للجمباز الفني. بعض الصور للذكرى إذن قبل المشهد الأخير وقبل مراسم التتويج أو التتويج. Congratulations Philippines, Algeria, and Belarus.
This is the golden display of Nemor of Algeria. Wow, that's very difficult catch up. Very difficult catch. It's amazing display for Algeria. There are a lot of Algerian also in in Qatar.